بغنغيان لفتاني أنا لوف سنين جنة Egaa keessattuu dhaabbanni sabquunnamtii bulchiinsa Dirreedawaa ayyaana qophii addaa ayyaana Faasikaa bara 2017 sabeeffachuudhaan as dhaabbata gargaarsa manguddoota Maqedooniyaatti argamuudhaan manguddoota keenya kanneen keessattuu biyyaaf olmaa hedduu oolanii arra giddugala tursiisa yookaan giddugala gargaarsa Maqedooniyaa kanatti argaman waliin ayyaana kana kabajuun keenya baay'ee nu gammachiisa. Qophiin kunis adda kan isa taasisu isa inni kun isa tokko kanaafuu hundi keenyaa'u baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaanna baga gammadan baga waliin gammanne irra deebi'uudhaan ayyaanichi kan nagaa kan jaalalaa fi kan milkii akka nuuf ta'u gamanumaan isiniif hawwina. Sagantaa teenya televizyina Dirreedawaarraa ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan qophii addaa as Maqedooniyaatti argamne isin wajjin turtii hangoonu ta'a jechuudha. Kana keessatti keessummoota garaagaraa manguddoowwan kaleessa seenaa gurguddaa dabarsanii arraantana sababa garaagaraatiin Maqedooniyaa keessatti argaman seenaa isaanii qoodachaa istiidiyoo irraa immoo sagantaalee piroodaakshiniin hojjetaman gara isaanii biraan gahaatii kan turtii goon jechuudha. Akkuma aadaa duudhaa keenyatti gaa jalqaba irratti hoggee eegallu waan takka akkamiin eegalame Anwar? Egaa ogguu eegallu eegalli waa hundaa du'aa fi salootaan eegalla jechuudha. As nu gidduutti immoo keessattuu manguddoonni keenya abbootiin keenya kanneen du'aa beekan kanneen eeyba beekan hedduutu nu jira nu keessatti argama waan ta'eef gamana nu dhufanii abbootiin keenya waltajjii tana eeybaan akka nu banan gamanumaan isaan affeerra jechuudha. Abbaa amantaa garana affeerra sagantaa waltajjii kana akka eeybaan nu banan wanni inni dhaabbaneef bar Anwar narra dheeraadha kan hin gattaa'eef akkanatti firratti ollaala beetanii kanaafiin duraan gattaa'e amma dhaabbat gajjii xiqqoo. Egaa kabajamoo daawwattoota keenya warri mana teessanii foddaa televizyina keessaniin nu daawwachaa jirtan isinis barri kun kan quufaa fi gabbinaa isiniif haa ta'u ayyaanichi kan jaalalaa fi kan kabajaa akka isiniif ta'u hawwina baga geessan isiniin jenna manguddoonni keenya karaa waltajjiitiin nu dhufaa waa jiran waan ta'eef mee nu gaggeessa harka nu dhawaaf mee manguddoota keenyaaf. Manguddoonni arra asitti agartan kan kaleessa seenaa garaagaraa kan qaban biyyaaf oolmaa gurguddaa warreen oolan arraan tan ammoo sababa garaagaraatiin as Maqedooniyaa keessatti kan argamanidha. Sagantaa tana yookaan waltajjii kana banuudhaaf immoo eebaan yookaan du'aayin kan nuuf banantaa jechuudha. Boliyan keenya baga nagaa wal agarre baga nagaan gammachuudhaan gaarii garaan amataan isin haa gayu warra baranaa kabara galee rabbi isin haa godhu ዛሬ ዓመትም እንደዚሁ አብረን ተገናኝተን የምንውል የምናሸጋግረው እግዚአብሔር ያርገን ዓመት ያድርሰን። በዚህ በድሬዳዋ አካባቢ የምትገኙ ወንድሞቻችንና አባቶቻችን ልጆቻችን ሆናችሁ በሙሉ በአጠቃላይ በመቅዶኒያ ድርጅት ውስጥ ተገኝታችሁ በአጠቃላይ በደስታ ጎናችን በመቆማችሁ ምክንያት በጣም ደስ ብሎናል። ደስ ይበላችሁ። ቦለያን ሰላም አለይኩም አሰላም አለይኩም ደቻላ ማንቲ አከዱፍተኒ ዱባ ቀየተነ ተከተ አከሞቲ ከኒሰን ኮፕተኒቲ ደረጃን ከይሰን ኦላዴም ሸኚ ፉኛን ቀብቲ ወረ መገርሱ ስናጎዱ ሸኚ ፉኛን ቀብቲ ወረ መገርሱ ስናጎዱ Ratta uummalee ratta amina hayye warra dooniin amataa oliin deemte sinaa godhu akka hamaa gammanne akka inni dhuftanii nu laaltan kana kheyriin isinaa laaltu darajaan rabbi isinaa laaltu tadiin isinaa shuum ta harkaa isinaa shuum hadawwii miila teessan jala kopheef jala rabbi haa oolchu rabbi isinaa gammachiisu xiqqaa guddaan isinaa gammachiisu Karagai kana kaisa duftanii nu laaltanitti sinaa gammachiisu warra dhawaata ol deeme sinaa godhu warra shanyiin mishingaa magarteef sinaa godhu muqaddama kanaan nu duftanii warra shanyiin mishingaa magarteef sinaa godhu haftee misisa magarte sinaa godhu akka gibbii tana duftanii nu gammachiisanitti sinaa gammachiisu. አንዱ አምላክ አሜን። ወንድሞቼ
በጣም እናመሰግናለን። እንደው በእውነቱ ይህን ያህል ደክማችሁ በአካባቢያችሁ ድሃ አልጠፋም እኛን አሁን ብላችሁ ለመርዳት እዚህ ድረስ ደክማችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን። ነቢዩ ዳዊት እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ብለዋልና እጃችሁ ወደ እግዚአብሔር ዘርግታችኋልና እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ያቆያችሁ እና በእውነቱ ድሬዳዋ እንደው ምድረ ገነት አድርጋችኋልና ምድረ ገነት ያስገባችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሰላም በጤና ሃይማኖቱን ጠብቃችሁ እስከ ዛሬ እንደኖራችሁ ወደፊትም ሃይማኖቱን ጠብቃችሁ በሰላም እንዲጠሩ አድርጋችሁ፣ ክፉን ያዝላችሁ፣ ደጉን አቅርባችሁ፣ ካሰባችሁበት ያድርሳችሁ። በደስታ በሰላም በድሬዳዋ ኑሩበት። እግዚአብሔር ከእናንተ አይለያችሁ። መንጉዶተን ብያ መንጉዶተን አራንተነ ሞራ አረጋውያኒ ኸይሰቲ በከ እቲን ገርጋርሰሙ ደንደን ኸይሰቲ አርከመን ሀለ ኸናን ሰገንታኑ በነን ይጅረን ገለቶማ አልፋድ ላይሳን እንጀን መንጉዶተ ኬኛ አቦቲ ኬኛ ባዬ ገለቶማ ኢሳን እንጀና ኡምሪን ሀዴሬሱ ፈያ ሳኒትስ ወሊት ያዳቡፍ ጀቻቲ ኤቢስናኑቲስ ኤጋ ሰገንታን ኬኛ ተከጀቴ ኤባፊ ዱዋይ መንጉዶታቲን ኤገልቴ ቲጅርቲ ጀቹዳ ከናፉ ሰገልታን ኬኛ አማሲትፋ ከሰቱ አስ ሰገንታ ኬኛ ረት መንጉዶታ ቆፎሰንቴን ሆገንቶኒ ሞቱማ ኦላኖ ከኔ ቡልቺን ሰድሬዳዋ አስኑ ይዱቱ አርገመን ጀቹዳ ኢሳኒስ የሮ ኢሳኒ አርሳ ከፈለኒ አስኑ ይዱቱ አርገመኒ ዲሚ መንጉዶታ ዲሚ ኢሳኒ ዲሚ አቦቲ ኬኛ ዲመ ኬኛ ጀቹዳን የሮ ቀበን ሆጂ ቀበን ዲሰኒ አስኑ ይዱቱ አርገሙ ኢሳኒፍ መቃ ደገፈቶታ ፊዳወቶተ ከኛቲን ባየ ኢሳን ገለቶም ፈቹ በርባን ጀቹዳ ገለቶማ ኡልፋዳ ኡምሪኑ ዴረዳ ኢሳን እንጀና አማንተ ነሞ ገረሰ ገንታ አትያንቱቲ አቺ ተርካንፈቹ ዴም ኢቲያንሲና ከሰቱቱጋ ዳበኒ ገርጋር ሰመንጉዶታ መቄዶኒያ ደሜ ድሬዳዋ ኩን አሲቲ አርገሙዳን መንጉዶታ ነሞተ ዲበሰዲ ኦልተ አለኮይ ሲሳኒ ከንዴን ሁምኒ ሳኒ ተደቤ sa'a xooramuu irratti yookaan sa'a sooramuu irra gahan kanneen nama isaan sooruu hin qabne kanneen rakkatanii daandii irra kufanii rakkoo garagaraatiif saaxilan kana dhaabbanni kun kaasee as giddugala kanatti galchuudhaan sooruudhaan deeggarsa isaan barbaachisu tajaajila fayyaatii jira iddoo kanatti qubatanii uffataa fi wantoota garagaraa dandahee asitti gargaarsa lammiilee gaggaarii Itoophiyaa irraa walitti qabamuun egaa kan gargaarsa kana taasisu jiru irra deebi'uudhaan Maqedooniyaas gamanumaan galatoonfachuu barbaanna. Kana waamalee miti kan jenne hojii gaggeessaan damee Dirreedhaa Maqedooniyaa kan ta'e obbo Tsoome Miinaas gara waltajjiitti as dhufuudhaan waltajjii kana nuuf banee waa'ee Maqedooniyaa immoo hanqata kan nuuf jaajachuudha ergaan dubarsa. Kanaafuu obbo Tsoome Miinaas gara waltajjii kanatti dhufuudhaan haasawaa gabaabaa nuuf taasisa. Kabajamoo daawwattoonni keenya immoo nu filatanii nu jaalatanii televezyiina isaanii foddaa TV irratti godhanii nu daawwachaa jiraachuu isaaniif galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isaanii jennaa sagantaan keenya ammaas itti fufaa keessummaan keenya karaa waltajjiitti nu dhufa. እሺ አመሰግናለሁ። የተከበሩ አቶ ገበየው ጥላሁን የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ እንዲሁም አቶ ጣሂር ኖብሌ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ስራ አስኪያጅ፣ እንዲሁም አቶ ሱሌማን አሊ የአደጋ ስጋት መከላከል ኃላፊ እንኳን ደህና መጣችሁ። የተከበራችሁ አረጋውያን እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ስለመጣችሁ ሁላችሁንም በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ መቄዶኒያን ትንሽ ለመንገድ ያክል ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከ8500 በላይ አረጋውያንን በሀገራችን በ46 ቅርንጫፎች እያኖረ የሚገኝ ትልቅ ተቋም ነው። ከ13 ዓመት በፊት በክቡር ዶክተር ቢኒያም በለጠ አማካኝነት የተመሰረተ ተቋም ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ መቄዶኒያ በቀን ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ በማውጣት አረጋውያን እያገዘ ይገኛል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በ15 የተለያዩ የክልል ከተሞች ለምሳሌ እንደ ሶማሌ ክልል ቀብሪ ዳር ከተማ፣ በአማራ ክልል እንደ ላሊበላ አይነትና ሌሎችም ወደ 15 አካባቢ ቦታዎች ላይ የኮንስትራክሽን ስራዎችን እያደረግን እንገኛለን። እንግዲህ መቄዶኒያ ድጋፉን የሚያደርገው እንደምታውቁት ትኩረት የሚያደርገው ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ ማይችሉ መመገብ ማይችሉ እንዲሁም መጽዳዳት ማይችሉ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን ነው። ድርጅቱንም ደግሞ በደንብ ለየት የሚያደርገው ከሌላ ተቋም ይሄ ነው። ትኩረት አድርጎ የሚሰራበት ዓላማው በጣም የተጎዱ ሰዎችን፣ ሰው የተጸየፋቸው ሰዎችን ነው ከጎዳና የምንሰበስበውና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ በጥሩ እንክብካቤና ድጋፍ በማድረግ
ለውጥ እንዲያመጡ የምናደርገው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ከሌላው ተቋም የመቄዶንያ ስራ ትንሽ ከበድ የሚለው አብዛኞቹ ዳይፐር የሚጠቀሙ አረጋውያን ናቸው። በኋላ ላይ ገብተን መንጎበኛቸው ናቸው። ይብን ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው በቀን 3-4 ዳይፐር ሊቀየርለት ይችላል። ይህም ማለት እንግዲህ በአማካይ አሁን አንድ ዳይፐር አደልት ዳይፐር በቀን አንድ ዳይፐር ማለት ኦልሞስት ወደ 100 ብር ነው አደልት ዳይፐር ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ አረጋዊ በመቄዶንያ ለሚገለገል አረጋዊ ከምግብ ከሕክምና ከአልባሳት ከሌሎች ወጪዎች ውጪ በቀን ቢያንስ 300-400 ብር ወጪ አለው ማለት ነው ለአንድ አረጋዊ ማለት ነው። ስለዚህ ነውና መቄዶንያ በጣም ስራው ሰፊ ስራ ነው፣ ከባድም ስራ ነው እየሰራ ያለው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። አሁንም የህዝብ ድጋፍ በደንብ ያስፈልገናል። ድሬዳዋ ላይ ከ300 በላይ ሰዎችን እየረዳን ነበረ። አሁን ወደ 3 ዓመት ሆኖናል። እዚህ የምንገኘው አንደኛው ከወጣት ማዕከል ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ አቡነ አረጋዊ መልካ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። በእነዚህ ቅርንጫፎች ግን ከ300 በላይ ሰዎችን እየረዳን እንገኛለን። ሰዎችም እየመጡ እንዲጎበኙ እንፈልጋለን። ያገለገሉ አልባሳት፣ ጫማ፣ ሌሎች የቤት እቃዎችን መጣችሁ ብትደግፉን ደስ ይለናል። ይሄን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti gahaadha. Waan qabnurraa biddeena tokko yoo qabaanne biddeena cinaa isaa nama gargaarree namaaf kanine cinaa yoo nuti nyaanne kun waan guddaadha. Kana jechuun nama gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha. Qabeenya guddaa dirqama qabaachuun qabdu jechuudha. Wanni inni aan hubadhe isin akkam jettame. Egaa keessattuu wayitaa ammaa kana ayyaana Faasikaa bara 2017 kabajuutti jirra. Akkana waliin taanee bareenneeti kabajuu jirra. Keessattuu hawaasni Itoophiyaa ayyaana wayita kabaju haala kamiin akka kabaju ni beekna. Kanaafuu wayita ayyaanichi kabajamu namoota dadhaboos ala jiranis kanneen akkana dhaabbata garaagaraa keessatti gargaaramaa jiranis gargaaruudhaan waliin dabarsuu keessatti ammas nuti dhaamsa dabarsuu qabna adaraa jennaan jechuudha. Sagantaan keenya ammas kan itti fufuusaa itti aansuudhaan immoo hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata sabquunnamtii bulchiinsa Dirreedhaa obbo Xaahir Rooblee gara waltajjii kanaatti dhufuudhaan haasawaa gabaabaa akka nu taasisuu fi achumaan immoo hojii gaggeessaa waajjira kantiibaa bulchiinsa Dirreedhaa obbo Gabayyoo Xilaahuunis gara waltajjii yaamaniiti nu affeeranii jechuudha. Amma obbo Xaahir Rooblee gara waltajjiitti nu yaama. እንዴት ናችሁልኝ እናቶች አባቶች እንኳን ለዚህ ተከበረ ቀን ለፋሲካ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ የኛ መስሪያ ቤት ማለትም የመገናኛ ብዙሃን ከእናንተ ጋራ በዓሉን ለማክበር የመረጠበት ወዶና ፈቅዶ ለዛም ከእናንተ ጋራ በዓሉን ለማሳለፍ በሙሉ ፍላጎት አድሮበት ነው የመጣው። ይሄም ያደረገው ሌላውም ተነሳሽነት እንዲፈጥርበትና ትናንት ማህበረሰብ ውስጥ ተለያየ አገልግሎት ሲሰጡ የነበራችሁ እናቶችና አባቶች ዛሬ ግን እዚህ በመቄዶንያ ተሰብስባችሁ ያላችሁ አስታውሰን ከናንተ ጎን ሆነን እኛም ነገ በእናንተ እድሜ ላይ እንድንደርስ ዋናው ትልቁ እንትን ነው። ሌላው ከኛ ጋር ዛሬ በዓል ያከበረ ያለው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ከኛ ጋራ እስካሁን እየተገለጸ አልነበረም። ከኛ ጋራ ሼር አድርጎ ነው ትልቁን ድጋፍ ከኛ ጋራ አድርጎ ነው እዚህ የቆመው። ትላልቅ አመራር በእኛ መሀል ይገኛሉ። ክብራቶ ገበየው ጥላሁን፣ ክብራቶ ሱሌማን አሊ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር፣ ክብራቶ አህመድ አብዶ የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ እና የእኛ ማሪጅመንት አካላት በአጠቃላይ ተሰብስበን ነው ከናንተ ጋር ዛሬ ለማሳለፍ የመጣ ነው። በጋ ነጋገይሰን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያልኩ እንግዲህ እኛ ማለት እንደ መገናኛ ብዙሃን ቅድም ወንድሜ ሲገልጽ እንደነበረው ለሚሰበሰቡ ድጋፎች ሁሉም የበኩሉን መወጣት እንዳለበት ያው ከንቲባ ጽሕፈት ቤት ኃላፊም አለ። እኛም በድርሻችን እየተወጣን ማለትም ድምጽ እያስተጋባን ማለት ድምጽ መድረስ ወዳለበት ሁሉ እያደረስን እኛም የበኩላችን እየተወጣን በሞያም በድጋፍም ሙሉ በሙሉ ከናንተ ጋር ቆመን ሆስፒታሉ የሚያልቅበት መረባረብ አለብን። ያው ሰው ለመርዳት ሰው መሆን
በቂ ነውና ሁላችንም ከጎናችሁ ሆነን ክቡር አቶ ገበየሁ ጥላሁን እንዲከፍቱልን ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እንዴት አረፈዳችሁ እናቶቼ አባቶቼ፣ ለ2017 ፋሲካ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በዓሉ እንግዲህ የሰላም የፍቅር የአንድነት እንዲሆንልን ከልብ እመኛለሁ። እኛም እንግዲህ ያው እዚህ መተን ከእናንተ ጋር በማክበራችን ትልቅ ደስታን የሚገባንና የሚሰማን፣ በቀጣይም እንግዲህ እናንተ ጋር መተን የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ቃል እንገባለን። እናንተም እንግዲህ ሀገራችንን በጸሎት እንድታግዙን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። እንደ አጠቃላይ ግን ያው እናንተን ለመርዳት ስፔሻሊ ይህን ዝግጅት ያዘጋጀው ብዙኃን መገናኛና አደጋ ስጋት በመሆን ይህ ዝግጅት በማዘጋጀታቸው በራሴና በከንቲባ ጽሕፈት ቤት እያመሰገንኩ፣ እናንተን ለመርዳት እንግዲህ ያው ሁሉም ሰው ነው መረዳት ያለበት። እንደ መንግስት እኛም ቃል እንገባለን። ሌላው እንግዲህ የድሬዳዋ ተወላጅ በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ለእናንተ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። በተለያየ ምክንያቱ እንግዲህ እናንተ የሀገር ውለታዎች ናችሁ። ዛሬ እዚህ ብትሆኑም ትናንትና ለዚች ሀገር እዚህ መድረስ የእናንተ ማስተዋጽኦ ትልቅ ነውና ነገ እኛ ምን እንደምንሆን አናውቅም። ስለዚህ ቅድም እህቴ እንዳለችው ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው አለ ሰዎች ነን አለ ሰዎች እስከሆን ድረስ እርስ በርሳችን መደጋገፍ መረዳት አለብንና ሁላችንም እንግዲህ እናንተን ለመርዳት ቃል እንገባለን። በዚህ አጋጣሚ ጥሪ የማስተላልፈው ምንድነው በሀገር ውስጥ የሚገኙ የድሬዳዋ ተወላጆች በውጭ ያሉ ሁሉም ከተረፈው ላይ ሳይሆን ካለው ላይ እያካፈለ እናንተን ድጋፍ እንዲያደርግ በዓሉን ደግሞ ስናከብር በደስታ እያከበርን ነገር ግን የተቸገሩ ወገኖቻችን ደግሞ እያሰብን መሆን አለበት እንጂ ዝም ብሎ ዓመት በዓል ነው ተብሎ በማይሆን ነገር ከምናሳልፍ የተቸገሩ ወገኖቻችንን እየጠየቅን መሆን አለበትና እናንተ ጋር እየመጡ የተለያዩ ተቋማቶች ሰዎች ያላቸውም የሌላቸውም ካላቸው ላይ መጥተው እናንተን ቢደግፉ የተሻለ ነውና በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። በገ አያና ኩመለማፊ ወደ ቶርባ አያና ፋሲካ ሲንጌንጃ ዳብሌ መቅዶኒያ ጋአመ ደገርሰ ጉዳ ጎጅራ ከናፉ ፉልድራፊስ አከ ቡልቺንሳስ እሲን ገርጋሩፍ ዋዳ ሴና እሲን ገርጋሩፍ ብየ ኬስ ድሬዳዋ ከጅረን ብያላስ ከጅረን ገርጋርሰ ጉዳ ከጎን ዳምሳ ደበርሱን በርባዳ እሲን ገርጋሩፍ ጋ ነመ ተውን ጋዳሚ ከናፉ ነምኒ ሁንዳኑ አካ እሲን ገርጋር ዳምሳን ደበርስና ፉልድራፊስ እሲን ገርጋሩፍ እሲን ጭና ዳበና ጀባዳ ዱዋይ ጎዳ ገለቶማ kabajamoo obbo Gabayyoo Xilahuun hedduu galatoomfannaa hoogganaa dhaabbata sabquunnamtii bulchiinsa Dirree Dhawaa akkasumatti illee hooggantoota kanneen biraatis kanneen nu jidduutti argamaniis ulfaadhaa galatoomaa isaaniin jenna. Sirna keekii muruu gaggeessineeti hooggantoota keenya olaanoo isaanis kan gaggeessinu ta'a jechuudha. Hooggantoota keenya kanneen bulchiinsa Dirree Dhawaa olaanoo as sagantaa kan waliin kabajuudhaaf asitti argaman gara waltajjiitti dhufanii akkasumattis manguddoota keessaa namoota bakka nu bu'an waliin keeka kana murree hooggantoonni keenya hojiidhaaf xiqqoo biizii waan ta'eef gara hojii isaaniitti isaan gaggeessine nuti immoo sagantaa keenya hanqa hiraata as jirra raanta manguddoota keenya abbootii keenya wajjin walla waan ta'eef gammachuudhaan wallaan sodaatin. Kanaafuu keekiin gara waltajjiitti haa dhufu hooggantoonni keenya iddoo takkaa bakka takkatti nu argamtanii keekii kana nu murtanii sagantaan keenya guutumaa guututti banamuu isaa nuuf ibsitanii kan gargar baanu ta'a jechuudha. Keekii gara waltajjiitti. kanarratti baga ayyaana faasikaa bara 2017 nagaan geessan ja'a Dirreetiinis ni ja'a. Edugaanu baga geessan baga waliin geenye ayyaanichi kan jaalalaa fi kan gammachuu akka isiniif ta'u irra deebiidhaan isiniif hawwina jechuudha. Manguddoota keenyarraa nama lama bakka nuu buusaati hooggantoonni keenyaas dhufanii waliin ta'uudhaan keekii kana murreeti akkasitti gammachuudhaan keessummoota keenya hooggantoota keenya gaggeessine nuti sagantaa keenya itti fufna jechuudha. Hooggantoonni keenya kabajamoo gama waltajjiitti as nu kottaa. Akkasumatti illee abbaan amantiis gamana nu kottaa. ከአረጋውያን መርጃ ማዕከሉ ወክለው ደግሞ አንዱ ለሰው እዚህ ኬኩን አብረው ይቆርጡልናል ማለት ነው። ኑ ሀርከሳኒ ቀወል ቀበተኒ ገምታዳን ቶኩማዳን ኬኪ ከነኑ ሙራጅሩ ሜ ሀለወልቻ ሀሚሌ ነው ከናፍ ሜ ሁንደሳኒቱ ገለቶማ ወልፋዳ ሆራ ቡላ ኢሳኒን ጀና
hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa ayyaana Faasikaa qophii addaa as jiddugala Maqdooniyaatti kan gaggeessaa jirru. Hooggantoota keenya keekii muranii isaan gaggeessinee jira garuu daawwannaarra jiran hundi galle. Keessattuu iddoo qubannaa manguddootaa, iddoo qubannaa abbootii keenya daawwachuu irratti argaman. Abbootiin keenya iddoo qubannaa isaaniitti jireenya isaanii akkamitti hoogganaa jiran kan jedhu hooggantoonni keenya olaanoon sagantaa asii qaban gaggeessine achitti wayita ammaa kana daawwannaa taasisuu jiran jechuudha. Daawwannaa kana keessatti egaa iddoon manguddoonni qubatan iddoo garagaraati. Fakkeenyaaf namoota dhukkubsattootaa jira. Abbootii keenya kanneen dhukkubsatanii jira. Iddoo isaaniirraa hedduu sosoo hin dandeenye hedduu jira. Kana malees namoota rakkoo fayyaa isaaniirraa dandamatanii sochii godhuu danda'anii jiran. Kanaafuu isaan kana keessatti iddoon isaan itti jiraatan garagaraadha. Haala fayyaa isaanii eeguudhaaf buufataalee fayyaatii jira. Iddoo nyaanni isaanii itti bilchaatu iddoo garagaraa jira waan ta'eef haala waliigalaa jiru maal fakkaata kan jedhu hooggantoota keenyaan daawwiin taasifamaa jira jechuudha. Hooggantoonni keenya daawwannaa isaanii xumuranii jiranii kanaafuu sagantaa nyaata laaqanaa jechuudha. Manguddoota keenya maaddii qooduu gaggeessuuf deemanii hooggantoonni keenya abbootii keenya manguddoota keenya nyaachisuuf deeman jechuudha. Sagantaa keenya kan itti aanu isaa laaqana nyaannee wajjumaan shaayii bunnaa jennee ayyaanni kun kan gammachuu kan nyaataa kan dhugaatii waan ta'eef nyaannee dhuynee keeka kaas nyaannee bunaas akkana fayyadu jirta kanaafuu laaqanuma nyaataa bunaas dhuynee bishaanis dhuynee walitti deebina jechuudha. Kanaafuu amma kallattumaan karaa hooggantoota keenya biratti achi isin ceesisna jechuudha. Ayani yo kanu dufe karu birrati cena